Baden fenfe majido watina kana meduyan fambana barkabla ani famajini wimalon fulani albake fanfan kala ka foko nyina makalko lihlamin ka sula ko amblokro kafra jamana capital la na ye kriyan ka boma ka jamana kono fanfala la ayna to family sorona ole kondom mate watina barwalu kala ka foko na ye bi keni brabale fanandi lon makafo kafra kalatala la ay frani yoro shama balla ani ay la de kurbelebele ni kama fene ka foko kalatala ju ka kan ka kenya juma kalatala ka kan ka keto masredi nyamma alkumara ni bela de ne ka alina family soro ni bela de ma namboray anda yala kala ka foko ay bra santan ani kelenke nyari ni nginala de nyoya ni don kama fene ka foko nyare ni nyina kon tesebena me watina ka benkul alna ay kenyama ni kama fene ka foko herbizar arc-en-ciel wuka sena bolle kebi ka wadalena parti min to ko FDG alina family soro ni kono kuma ni wati kon fana na ambuloma nalsona barmalu fayda ka foko an konimbra men wani ambro wole koni barabana ko andisa wulla ade kedige nan ka masron aidina family sron ala kuma manandu ma masron okrole ka foko anda mba lon sron anna wa man kalike lumena nambray anda yila kala fana ka fokanda an kunsi ka fra kankana ka yila kala ka foko belengbe nani namina gbe kodo meye misisunya konna tekeni wo modo ile do ka banka aidante kala taral fananye otemeni nyamema aidina family soron belade nema namboray andan kunsi ka fra kindiala ko bokon fana madia sala kindia andio kala tala do to ko mo medom bemba konde aika wole gbesi foka fatia tunu afade kro na ye sambara batil bulo agbosini kunkele minna hanten akun kon fana malo ma badamalu fayda rakata ko badidwi namboray anda yala kala ka foko lihlamin ka sulaka mbulokro ulewdi namboray anda yala kala ka foko ni kmalero min doni bi fayda ka foko men koni ye misi frela watina kaban alba misi fre molma kaban ka subul kon flan fois badamalu fayda uliye funun kun ne dakun doni bi ni ka ma frene ka foko kono kristo kono yambi subo kono fanante na nyala ten fe men dom na kono kri anyi pala rom don bi o le gel ni woni si c'est la kal kono frandi o ile bi o te dogre ni ka ma frene ka foko men ye misita la jamana kono fanfla do kanaya o le ka misita ka se dabula o se dabula buto ba faida ka foko surasil kono fana wara ayla lo dabula ni mamun telado ko aye wuri kon sra lakmaro wuri sra no tunsa dol ko million rumla dol ko million lulu ka to ala fa do ko momli fanen misila wulu ko o tay kumbi o tay kunsini ba men ye makadan na wodo tunna ye samara bati wuli surasil wulu ko kate bembi kate bensini kay tora nyon kana jawla ha kamme ba msi shamamba men kon fanan turado o kibrake orob tun sana ye misi frelal ani men ye misi sanaka fois wul fanam rabbama ka foko subokon kana mayira anyi kumala rom doni ka fra kuranke ya nabi atele jijan flalen di faida ka foko ibawa fanfa yola soronale ka foko subokon frante ko ba ko ayno amafenelale ka foko ayenin kefunu kunu dakundi ba men lanal ka tinyeli men lanaka ko fanka kon kabu namboray andan kunsi ka fra premier ministre kankuna way premier ministre Mohamed Biabo Gibi badamalu fayda ka foko aka lonima ka fo belebele le kunasi bi na ye to bu karote tan ane kelen bira balombani na mois de mai 2022 wote dobradi a flamema ka foko na ye kaisi fayda na ye fiscalité ba fiscalité odo na ye namfulo kun ye sabab mendo uleto ko fiscalité hali sani ba wala ma diamant ba wala ma dukro namfulo aye barala mena enu ay kunjuli sebani pa kafa babendo
a fɔla wale ma k'a fɔ ko fiscalité mba o fiscalité de se kɛla sababu de ka sabati ni wurukila do o fiscalité de se kɛla de a se ɲala adamaden ma ɲama o fiscalité de se kɛla sababu de k'a fɔ ko bol de se munafan sɔrɔna la ɲamɛma premier ministre Mohamed Biabogi le ka nin ko si sena a ka yɛla kala siran lukuna dɔ k'a fɔ k'ale kɔni fana bara sewa ba diya min tana k'a ladɔ a y'a ka nin kunasi o dɔ ko kɔni fana bara diya a la fɛfɛ k'a bara sewa tɔ kɔni tɛ sewa la mɛni ka diya ta k'a ladɔ k'a ye woli barika bila la ka ban ka foli ta ka di o bɛɛ lajɛlen fana ma ba balimalu o tɛmɛnen kɔrɔ fana an d'an kun si ka fara lihilal gbɛrɛ la ni kaba fɛnɛ k'a fɔ ko waati nin na n'a y'a fila ma k'a fɔ ko cour d'appel o Charles Wright butun sa cour d'appel procureur fayda k'a fɔ ko wuli na a ɲigila kala san lukana dɔ k'i kana bɔ maktilal ma surtout parquet n'a ye dixine kal kɔnɔna tɔ a fila ma ko information judiciaire o ali ka faamuyali sɔrɔ a ma hali ni mɛn ka interview kɛ waati dɔ de n'a a ka ba a fɔ a ɲɛna o information judiciaire butun sa ka a natɔ ma fɛnɛ la fɔ ale min kɛ ni masakɛ kɔrɔ tile dɔ n'a ye professeur Fokone tile dɔ mɔgɔ min fɔ ani o dɔ butun sa ka fara manifestation na o information judiciaire a ye natɔ o ma fɛnɛ la jɔnni ne k'a fɔ a ye fɔ ani ɲa jɔn ma jɔn ka jama labɔ a kɛni ɲa jɔn ma k'i bolo la nin bɛɛ lajɛlen kɔni fana dɔ ko kɔni fana baara bara daminɛ waati na ten fɛfɛfɛ o ye o baara kɔni kan mɛn ka bonni nin kɛba walama mɛn k'a fɔ ko ka bonni nin kɛba walama mɛn k'a fɔ ko mɔliden ye bɔba walama mɛn ko mɔ ye bɔ ko ka fununkunu kɛ ba sariya n'a tara fɔla waati la k'a fɔ ko bɔli tun tɛ kɛla o bɛɛ lajɛlen ne ma ten ka a ɲɛɲini ka gosi ɲɔgɔn na mɛn b'a bɔ a fayida k'a fɔ ko baara li dɔ nin de n'a ye o ko kalifa procureur la n'a ye tribunal dixine procureur a ko kalifa ni o le la n'an bɔra yen komi an ka fɔ ye jaabi ba fayida ni k'a ye k'a fɔ ko ɲari ni ɲina la diyoya a bɛɛ kɔni k'a lɔn k'a fɔ ko o kɛla kori kɔle ma sinon waɲamal tɛ bi a tɛ se wala sini ale ni k'a fɔ sanmafɛn ni dumafɛn ma k'olu waa kelen di ne wolo kɔni fana de se wala nba parti fila ni bɛrɛbɛrɛdɛkuro ni a san 11 nin di nba fayida ali ɲa wusu ni union dɔ a san 11 nin di nba fayida k'a fɔ ko ni a ye kumakurun fɔ kɔni di a y'o fɔla union ma kosɛbɛ a san 11 nin di n'a tɔ k'a fɔ ko nin kɔni a yibara o lase ɲɔgɔn ma komi ko bɛɛ don n'a a waati fana a b'a fɔ a ɲɛna o dɔ bi k'a fɔ ko ni kama fana n'a ye parti min tɔ ko l'FDG Solidarité Njalola parti RPG Arc-en-Ciel mo dolle wara ka wa a ye ka bɛn ko don n'a a kɛɲa ma délégation nin kunti o dɔ n'a tɔ ko Lansana Komara nba Lansana Komara ni ale ye secrétaire permanent de ka fara RPG Arc-en-Ciel o ni Seku Suape Kuruma Seku Suape Kuruma ni o fana kɔni ye délégation nɔ kaban o ye ne Solidarité Njalola mol a fɔla ma ko G58 ko partenaire mo bilolu mo sen jatiya men kon fana mara ibolo du ñom bolo wol wani ay wani RPG mol le wani wol sorona Allah siège labi docteur Fode Ousou Fofana wol traye akoda kundo na yi Aliou Condé ni bela de na l'FDG fana traye akoda kundo Bakar Bari mba parti ba men kon fana ye G58 dora adule wodi doni na yi l'UFR de fana traye brabani ndo Etienne Soropogi o fana traye brabani ndo Dembo Silla o fana traye brabani fana ndo Jean-Marc Teliano o fana traye brabani ndo na ye Pepe Francis Haba men na parti de Kolu GDD o fana ye traye brabani ndo Abakar Souma men na parti de Ko GDD o fana traye brabani ndo Ablaye Kuruma men na parti de Ko RRD o fana traye brabani ndo badamalu brabani kun mendi an k'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko lɔkun tɛmɛnen mɛn ye jamana kantiya la ani jamana tɔntiya la olu ka yɛlɛ ka sɔrɔ lukuna dɔ k'a fɔ ko karo 30 ani karo 9 ni ko fayira ka kan ka wele kɔni kɛ ka jamana bila silan kan ni kama fɛnɛ k'a fɔ ko nankam ko mɛn tɛrɛ jamana kɔnɔ sa o de se bolo kala ni kama fɛnɛ k'a fɔ ko surɔfɛn mina mɛn tɛrɛ jamana kɔnɔ sa o de se bolo kala ni kamina k'a fɔ ko yuruku ko mɛn tɛrɛ jamana kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen de se bolo kala a ye fana de se baara kɛla tele nin gbɛ kɔni fana kan n'a ye karo 30 ani 9 nin dɔ
o do ko RPG alkakan ka kuma o ko kan wata banen frankoni dol ko ay mabbe ay mabben karo bisbanin ko ndoma comme ay dum mabbe ma a flamma ko cadre de dialogue meni se kala sababu de meni mansala ani ay ya amaka nyini ay disi sila ka fo nyame ma ka kuma kelindi ka ben ko kelen kon fana ma ay na to ko kon fana sila sena anye kuma la yoro min do be mais anye dakum mendo robtun sa ning baraba bela de kon fana ken silu dalen jalo ko ale ko kan wati naba abo murara umurara kafra lohroma roda fayda aka kose kafra naye duya kabel ba kafra Europe jamana aye touré la nyama aye touré la etene wati na ka ila kala ka foko braba kon ken nebi namboray anda ila kala ka foko l'UFR ta kunda fanana l'UFR ki bulu fara jona ole Bakar Baridi naye Allah kunti ba mento ka foko Sidi Touré o fana ye sina bolla watinna naye Côte d'Ivoire aterike na adon ko banya fe mento ka foko Alassane Ouattara o yo dafe watinna ba barmaru fayda ka foko namboray fana anda jila kala ka foko watinna ayno momli ba fla belebele a flama ku gros camion momle ni basi fo le traye a kono ka la fa koda ay wota traye jamana kono fa flado adike nya mabutun sa bero kalon ka foko an brayam basi fo le kasiya ya halini afora ka foki mankende basi men di toyma ibaka tala fila pharmacie la basi fo te fre la romindo sino be kalon ka foko lagide basi fo funkal brawraya ayno o conteneur flale binala ay momlil kono afani don ni ka ma fere ka foko procureur men dondoni abara da kundo wole kon frambra akanabo ko kala se basiti belade nan fanama wala ma men kon ya akuma ka nyanyini ba kaye frère belade nan ke ka ketelenka aye frère belade nan ke na kera suro femina kodi ay kamera de ba ile momo sa ni le afeka a barake ka foko ka suro femina di men ya ko nyanyinna suro femina la men ya minala ba men ya di laba ba fayda kay dina sara bon sang gere la wul kon kan na ye procureur le kan nyigila ka sran lu kanado na ye Malik Konaté wule kan nyigila ka sran lu kanado namboray badamalu anda yala kala fana ka foko an ka fanya nyame ma ba anyi wati bandoni wati belemandoni ba foka belema anyi wati bandoni kala talal flan nyaka kan ka maji wala ko belade nan fana fe ni ka ma fere ka foko alula den ko de kur belebele min to ko la haute autorité de la communication wole ka loni maka fo belebele si sina wodon ko ma nyoworo wole pinudi wodon ko ma nyoworo wole dia kabedi wole ka bi conference sina kala talal ka kan ka barake gbe ka nyamma kala talal kan ka barake tilen ka nyamma kala talal kan ka barake ka adamaden bolo du nyombulu nyamma fen rabtu sanade ke adamaden jite nan kodi kuma rabtu sanade ke ka mol bolo du nyombulu ka kuman men fo fen do nade se kala ka mol bu ko fara nyona kanin kuma kon fran buloka fen rabtu sanade se kala sababuri ka temben ni kamben ka wala sabati kala wurki anna jamana kono ba fayda ko ka o francis sina ba ne ka ma fere kala talaba li haladi a fulale kon ka me radio la wala manka di tele la mo me adi la lume o di se abola roba o koni konte molbulo a fulale ko nere turu le camera do la de nere le ka yen tele la o kono le rob dun sa ka foko na fora ka foko fe membra di radio la wala ma fe membra di tele la fayda sika konta do fe wala ma fakar sa le kan ndi ala lihla kon frando wala kala ta bara koni aleni ala nyasya nyele kon fran beni ba ibaka kila mol baba lalaila moy iba fen fo hali na kira ka fo ko wiale moy ye wole la kala barmalu kala tala bara ale ata jahal bara le frandi mol kon fran bra do robi ka ke ata wori nyinin ko badi sino kala tala bara koni ale bara telen baledi na fora ka fo ko femen dogoni jabana kono wala ma iba wi bulu la femen kiseka
yena ko fo danteli ke molnye edon baka fana fola a fenfe woro nadi ke mol jisum tornan kodi a fenfe woro du sa nadi ke balaw kodi a fenfe woro du sa nadi ke mol tian kodi ere o bele konfrantulay e kan nyela ka son lukunado mais nika bitan mafne kala tala kon brasia bi wonyaki dolire ye ol tawla teran ka bi ol tawla teran ka sini ol koni sidale ba fayda naye fakarsa ka menfo wala masa réseaux sociaux no men yina kanin bela de nyerokle ka oke aita de konin ka nindili helado nika amme wodom to saya fo kono kala rele fran wara teran ka ko siga temando fo kala tala baradum benne ibulo ni inya iwaye sika kon temando ba anya wole fula anya wati beladen do ka fo kon kamen o te morogbe kan kon frandi fon kaye wole morogbe kandi ba badamalu loni maka fo nin tani ka di kala tala le fana mawdo ka fanye aye baraka gbe ko ka aye baraka telen kon ko ka namboray andan kunsi ka fra na ye jamana kono fanfilala agbangbono na ye kankandi ka nyila kala ka fo ko msi son monani alka teke mendo ka fra kankana yala fra nin kalle no ibulo ni nyombolo kaban alla don so bunu mun ye no wolle to la kul mafnanin kala sudo ka jantoli ke kodo ultora jate bola ay wara so men kon fana bolo mina sikata do fo ale ba mo bolo mina sarido sika kon todo ba wo so ndor do nato ko ablay fo fana o kay la ka sal karado ka fo kalu baradale o debi ay baradale o sine kabamutu so men mutu mo nanini kay ni morido le kon fana barla mornu ngandule barala ko le afla alnye e kan ka menen franke moru barana mo fanan kon ka lon fo mo nani men kon fana mina no di nay ablay fo fana la groupe di aleni wolle di ni barala mais ay mina ni sumando kale ka rale wolma ka fo kay kan kanabo ba barmalo ablay fo fana o kay la ka salu karado ka fo kay barale kon ye misi sunyadi a kay tambra be mol ka fefe ere bulo maran ba kay la worema internet ole ka fo kay brana mom li la lo la worela misi mbaba soso ye ka abela yele te kon fnambra ke aido watin na ni kama fene ka foko donsol le ka aymina jala frani donsol o ke korofna yin chef de quartier a chef de secteur ki kalabo na ye kan surasilma alla militaire nara ka ulfsun mina kawa aidi namboray andan kunsi ka phrase rek berela anka lihladu ta ka daima wati tamane ka foko muso men totre Angeline alka aso murula ka bono anido a jitike o koni tebra karo ba anka fayna kay trama ka nyanyini kala ko nyanyini ibra te karo sikatama do fo nato ko Jean Formo kiamu ibra alele no dum so fala nato ka Angeline menke ni wati temane anka lihlan ta ka di ayma na ye wati to bo karote le bisaba mois d'avril a kara sami lone do kadu sagbe dimasilon kon fanana anka nile lata ka daima a fola quartier ma ko gonia en cerebra sokono a kara yene namboray anda kunsi ka fra kankana a gongo da naye kankan ka ila kala ka foko naye kindia alli hakato andio kala tala minto ko mo medda mbemba konde Mohamed memba konden ayeden no gbesila foka fatia tuna afade koro fefe amiriatre krisi mo betuna afade koro ni kama fene ka foko men koni mansala watinna wolle ka foko gouvernement roba ke fam bela koka amina molla men tamri kansoma men tamri kafama ba kindi ata wolle kenem tu sana e préfet gouverneur bulo ay wotola o barake dia kala talal alekibla uluko au keko umaben fefe ni ka samra batil borama ka bag besi uru kabang ay bada la besi bade ale yo mo mun ya bake modo hala ala baramuran be ka bero jasi ka bero tie kabang kala telephone beta watin nate nayi andio ke kondi ayire ka ta kwadi laptani watin na nayi mo medon bimba e kondi namboray andanyi lakalla ka foko andan kunsi ka fradian kabela journaliste muso kafra Al Jazeera tele ni ato kon fran borale wati tebene hante ato kabo mais présentation kala wo muso le to ko Shiren Abu Akle ayika wole fo akunu sudo kadu sagbe bila
n'a ye Israel woni Palestine surasil bero kalon ka foko tebla men kon fina wulte ay tura affrontement na kise wara ben alema nyawma ba barabaru faida ka foko lihla min ka sula kambulo korabi wole trew dana barkabla ni fuma jini wol malon fulal nya kani lihla bela dananta ka daima na e kansan kala de ma de kansan dumba amba ke koko la barmalo anya sialanye anya long ka foko ko bela bana la talema idi wori sorong idi namflo sorong idi sani sorong idi to sorong idi simaya sorong barmalo idi mansaya sorong alaba mundi ole kaburudi ba anya siande anya long ka foko annani molle fna sorona ya anya long ka foko kam foni moyle ko ka baduya dama kana sinna wubra sanje tiya menke we alaw taala kelembele kono ba barmalu faida ka foko fogada ka foda ke e jantire rode barmalu mo men kala dukro ito kala du sanfe ba ka folita ka di belade nama numéro kelempe wole 628 32 40 85 628 32 40 85 ka ini ke kubarka amba ke kokola anya sialanya ini ke kubarka